సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధకే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. సీతారాముల కళ్యాణం
We will start the evening with bhajans sing by some of our volunteers and members who have given their names already. It's a note to those who has not given their names yet. Please, especially kids, if you want to sing any bhajan, give your name to one of our bhajan committee members or volunteers. You will be given an opportunity after the Sita Rama Kalyanam based on how the schedule permits. So we will now start the bhajans. Our bhajan committee will take the lead now. Good evening. Now we are going to start the series with bhajan by Niranjan, and it is about, since this is a Rama Kalyanam event, we are starting with Rama Sita Rama. Sai Ram, Sai Ram. Ni pada seve ma papa haranam. Sai Ram, Sai Ram. Sai Nive Saranam, Ni Madhura Namam. Sai Ram, Sai Ram. Oh Antaryami Sadguru Sai. Sai Ram, Sai Ram. Om Atma Ho Jivadata. Sai Ram, Sai Ram.
साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः, नमो नमः नमो नमः, ओम साई नमो नमः, प्रेमानंद नमो नमः, महदानंद नमो नमः, सद्गुरानंद नमो नमः, आनंद आनंद नमो नमः, नमो नमः नमो नमः, ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः, श्री सदा हम करेंगे अच्छा काम, हम करेंगे राम का काम, साथ में लेंगे राम का नाम, जय रघुनंदन जय श्री राम, जय रघुनंदन जय श्री राम, हम करेंगे अच्छा काम, रघुनंदन जय श्री राम, जय रघुनंदन जय श्री राम, हम करेंगे अच्छा काम, हम करेंगे अच्छा काम, हम करेंगे राम का काम, हम करेंगे राम का काम, जय रघुनंदन जय श्री राम, मन में ना हो अहंकार, मन में ना हो अहंकार, जय श्री राम, हम करेंगे अच्छा काम, वासना के ना हो विचार, वासना के ना हो विचार, मन में निरंतर प्रभु का नाम, मन में निरंतर प्रभु का नाम, जय रघुनंदन जय श्री राम, जय रघुनंदन जय श्री राम, हम करेंगे अच्छा काम, हम करेंगे अच्छा काम, जय रघुनंदन जय श्री राम, जय रघुनंदन जय श्री राम, हम करेंगे अच्छा काम, हम करेंगे अच्छा काम। जय राम राम सिया राम राम, 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 रघुपति दशरथ सुत 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 राम राम, जय राम राम सिया राम राम, जय राम
जय जानकी वल्लभ राम राम जय जानकी वल्लभ राम राम हनुमत हृदय स्थित राम राम हनुमत हृदय स्थित राम राम ऋषि मुनि रक्षक प्रभु राम राम ऋषि मुनि रक्षक प्रभु राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम राम सुर नर मुनि वंदित राम राम सुर नर मुनि वंदित राम राम दीनन दुख भंजन राम राम दीनन दुख भंजन राम राम तुलसी के सीता राम राम तुलसी के सीता राम राम पितु मातु सखा प्रभु राम राम पितु मातु सखा प्रभु राम राम जय राम राम जय राम अयं मूर्धवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य दुर्लभग्राद्याः पारिषद्याः परशरं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते देवयुगं स्मरामि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतध्रुवाणि तिरुमतिर्मम आपदामपहर्तारं दातारं आचक्राय हृदयाय नमः विचक्राय स्वाहा शिखाय वक्रतुण्डाय स्वाहा कवचाय नमो शिवाय स्वाहा नेत्राभ्यां गोविन्दाय स्वाहा शिखाय ओम परिवाराय श्रीमते विष्णुसेनाय नमः ओम सपरिवाराय श्रीमते भूता पुनात्मां पुनन्तर्ब्रह्मणस्पति ब्रह्मभूता पुनात्मां यदच्छिष्टमभोज्यं यद्वादश्चरितं मम सर्वं पुनन्तमापाव तदाञ्च प्रतिगृहत् स्वाहा औपचारिकेण स्नानं समर्पयामि ओम आपोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे ददातन महेयं दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि
सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः हरिद्रातूर्णं समर्पयामि। ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मम श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः धूपमाघ्रापयामि। ओम मूर्धानं दिवो अरदिं पृथिव्या वैश्वानरं काय जातमग्निं कविगुं जातमति जनानामासन्नावासं जनयन्त देवाः। धूपमाघ्रापयामि दीपं सन्दर्शयामि। ॐ उद्देश्यस्वजातवेदोपक्रं निर्वृतिं मम पशुगुश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दश। दीपं सन्दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। ओं सपरिवाराय पुत्रवत्यागमेताय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। नैवेद्यं कदलीफलं निवेदयामि। विश्वक्सेनाय नमः। औपचारिकेन उत्तरापोषणं समर्पयामि। हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि। पादप्रक्षालनं समर्पयामि। सुवर्णमन्त्रपुष्पदक्षिणा ताम्बूलं समर्पयामि। सपरिवाराय गोविन्द गोविन्द। अनया ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजया विश्वक्सेन सुप्रेत सुप्रसन्नो वरदो भवतु। उत्तरेष्वकर्मण्य विघ्नपाः पशवो वदन्ति सानो मन्त्रे शमोर्जन्दुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु। रघुपति दशरथ सुत राम राम। 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 जय राम राम सिया राम राम। जय राम राम सिया राम राम। कौसल्यनंदन राम नमो। देवकी नंदन कृष्ण नमो। नंदन राम नमो। देवकी नंदन कृष्ण नमो। अयोध्यवासी राम नमो। गोकुलवासी कृष्ण नमो। गोकुलवासी कृष्ण नमो। अयोध्यवासी राम नमो। गोकुलवासी कृष्ण नमो। राम नमो श्री कृष्ण नमो। दशरथ नंदन राम नमो। वसुदेव नंदन कृष्ण नमो। We are going to invite Lord Sudarshana and we'll we'll pray him to and request him to make sure the Kalyana Mahotsav goes perfectly without any problem.
चरणं पवित्रमिति भूमिं त्या ओम धनुर्धराय विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात्। आकलशेष्विते पुत्रवेष्टितं सलक्षणं गन्धोदकपूर्णम् अश्वत्थनारिकेलसहितं अश्वत्थसहितं नारिकेलशिरस्तं कलशं निक्षिप्य दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि। ओम गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रीयं समर्पयामि। प्रोक्ष्या परिशिच्या शोषणदाहनं प्लावनादिनिर्विशोद्या सुभिमुद्रया अमृतीकृत्या मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतः कर्म करिष्यामि संकल्प्य This is nothing but we are requesting Lord. This is all the activity whatever I am doing here is only with your blessing. Bhagavato Balena, hey Lord, whatever the energy will be requesting Lord's Darshana to purify all the surroundings of this Kalyana Mandapam, even me. Om Bhurбhuvasva Hatsavidurvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nः Prachodayat. ओम तत्पादो ओम भगवान पवित्रं वासुदेवः पवित्रं तत्पादोदकं पवित्रं शुद्धयेस्तु परो देवो वासुदेवोस्तु शुद्धये संकर्षणः शुद्धयेस्तु प्रद्युम्नश्चास्तु शुद्धये इत्थमेकायनं प्रोक्तं पुण्याहं दीक्षितोत्तमैः वाचयित्वा तदद्भिस्त्वमात्मानं प्रोक्षयेत् पुरा। ओम कल्याण महोत्सव कर्मणः पुण्याहं भवन्तु ब्रुवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु कल्याण महोत्सव कर्मणः कर्म रुद्धिं भवन्तु ब्रुवन्तु कर्म रुध्यताम् ओम रुध्यात्महव्यैव ततो इन्द्रम् ओम येन देवा पवित्रेण तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोऽध्यामगं हिरण्मयम्। ओम कल्याण महोत्सव कर्मणः पुण्याहं भवन्तु ब्रुवन्तु कर्मणे स्वस्ति ओम यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वट्कुर्वीतोपव्युषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नैति यावति तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावति कुर्वीत यत्कारयि स्यात् पुण्याः एव कुरुते। ओम कल्याण महोत्सव कर्मणः स्वस्ति भवन्तु ब्रुवन्तु कर्मणे स्वस्ति ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। संकल्पमश्रुजयः पावकाः अग्निश्रुजिर्व्रतमश्रुजिर्विप्रश्रुजिः कविः शुचिरोचत आहुतः तद्गीषुषयस्तव शुक्राभ्राजन्तैरते तव ज्योतिषुष्यच्चयः। उदस्तेषां पराभवः येषामन्येवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। बोल राजा रामचंद्र महाराज की, बोल सीता मैया की।
Vedana, Adena, Yukse, Yogasura, Murasya, Vedana, Jadil, Madra, Ismaran, Voice, Apodayatarana, Nana, Ajonian, Namakayami, Program, Namakayami, Udhukran, Namakayami, Yashridhan, Namakayami, Ignu, Pavidam, Namakayami, Dejatave, Dogamashumbar, Jagat, Abhipradak, Namagani, Shriya, Mamari, Pashaya, Govinda, Govinda. Anayathyana Shodashopajar Pujaya Kaudgadharanaya Rakshabandhanamurtasamurtastu Om Namo Bhagavate Anantaya Sahasrashirshaya Sugandhakshira Udardhavasayine Sejabhoga Paryankaya Garudawahanaya Vasudevaya Namaha Pitavakate Pandarshanapudyumna Niruddhaya Shesha Varaha Nrisimha Vamana Trivikrama Rama 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 Krishna Varapradamostude Asura Daiteshara Bhuta Vishada Vidha Yogini Nagini Brahmarakshara Vinayaka Bhudanarevati Kanda Purogamagраha Nakshatra Kadaya Vajrena Vasmi Guru Raksha Sutrani Arjhadi Virabhyarcha Muladambadi Arjhadi Virabhyarcha Om Tantraram Bhatto Kavirvaraya Srimate Sudarshanaya Swaha Vasudeva Jagadjone Mahottam Manukam Pravajnyakaryo Karom Yatya Karimandala Gokam Dharyamai Pretya Rumana Kamalapade Karmotsuvajrumbana Antanyidhyam Vartamanati Brahmadi Devarabhyaksha Sargasthi Jyantakaraka Sannidhyam Gurumdestham Uttava Pruvadini Oh, we are going to offer Yajnapavitam to Lord Sri Ramachandra as an indication. Since he is going to get married to Goddess Sita Devi, it is an eligibility to be, before going to get married. Yajnapavedam paramam pavitram prajapateryat sahajam purasthat ayushyamagram ratimuncha shubram yajnapavedam balamastu tejaha Yajnapavedam paramam pavitram prajapateryat sahajam purasthat ayushyamagram ratimuncha shubram yajnapavedam balamastu tejaha Yajnapavedam hortastu muhortastu समस्त परिवाराय श्रीमाय सार्वभौमाय मंगलम मंगलाशासन परमदाचार्य पुरोगमये सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मंगलम बोल राजा रामचंद्र महाराज की जय Emperor of Kosala Kingdom. Please everyone, we are, let us all imagine that we are in Ayodhya Kingdom. And we all we are going to Mithila Nagaram where Sita Devi is staying. Whenever we all in general will be looking for when we are looking for a bride or bridegroom, we know all the qualities. మనం అమ్మాయి గాని అబ్బాయి వరుసలో ఉన్న 7 తరాల వాళ్ళ మంచి చెడులు తెలుసుకొని ఇవ్వాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే మనకి ఇక్కడ రామచంద్రమూర్తి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవం జరిగేప్పుడు కూడా మనము ఆయన గుణగణాల్ని ఎలాంటి రామచంద్రుడు పెద్దవాడయ్యాడు ఆయన కళ్యాణ మహోత్సవం జరిపించాలి అని దశరథ మహారాజు పంపినట్టుగా మనము అలా భావించుకుంటూ మనకి కళ్యాణ మహోత్సవం జరిగేప్పుడు పెద్దవాళ్ళందరినీ ఎవరైతే చక్కగా
అమ్మాయి తరపు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కానీ అబ్బాయి తరపు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కానీ వాళ్ళ గుణగణాన్ని ఎలా తెలుసుకుంటారు అనేది పెద్దవాళ్ళని పంపిస్తూ ఉంటారు అన్నట్టు. అలాగే మనము ఇప్పుడు సీతాదేవి యొక్క గుణగణాలని తెలుసుకోవడానికి మనం కొంతమంది పెద్దల్ని పంపించాము. వారు చెప్తున్నారు సీతాదేవి జనక మహారాజు ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ జనక మహారాజు నగరానికి వెళ్ళి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మా రామచంద్రుడు ఇలాంటి వాడయ్యా, అలాంటి వాడు, ఆయనకి తగిన వధువు దొరుకుతుందా ఈ లోకంలో? మాకు సీతాదేవి గురించి విన్నాము, మీ దగ్గర మీ ఇంట్లో ఒక చాలా అపురూప లావణ్యవతి అయిన సీత అమ్మవారు ఉన్నారంట, ఆవిడ్ని మా రామచంద్రమూర్తికి ఇచ్చి వివాహం జరిపిస్తారా అని అడుగుతున్నారు. అది ఎలా అడుగుతున్నారు అనేది విందాం మనం. ముందుగా వారు వెళ్ళగానే మేము ఏదో మా ఇంట్లో అబ్బాయి ఉన్నాడు, అమ్మాయిని ఇవ్వండి అంటే ఇవ్వరు కదా, మా అబ్బాయి అంతటి వాడు ఇంతటి వాడు అని చెప్తున్నారు అన్నట్టు రామచంద్రమూర్తి యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్తున్నారు. మనం అందరం ఒకసారి విందాం. ते कन्यावरणार्थं कन्यादायान्नत्वाब्रुवते अनन्तवेदशाखाध्यायिने अच्युतपरब्रह्मणे आदिनारायणाय चिन्त्य दिव्याद्भुतनित्ययौवन स्वभावलावण्य मयामृतोदधये अच्युतगोत्रोद्भवाय अखिलाण्ड सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते। मम जीवन हेतुना कंठे बध्नामि सुभगे त्वं जीव शरदां शतम्। கடல் கடைந்த அமுதமிவள் ஆதிலக்ஷ்மி, கமல மலர் முகம் கொண்ட கஜலக்ஷ்மி, சொர்ணமுடன் வந்த இவள் சொர்ணலக்ஷ்மி, அன்னமிட வந்த இவள் அன்னலக்ஷ்மி, கற்றறிந்த வஞ்சி இவள் வித்யாலக்ஷ்மி, வெற்றி நடை போடும் இவள் விஜயலக்ஷ்மி, இல்லறத்தை காக்கும் இவள் வீரலக்ஷ்மி, பிள்ளைகளை ஈன்றளிக்கும் சந்தான லக்ஷ்மி.
all the, we offered Madhubakam, that is, a mixture of yogurt and honey to make, till now Lord Sri Ramachandra is just standing, to start the Kalyan Mahotsav. Now he, first he was offered Yajnopavitam, then Raksha Bandhanam as a promising from Lord Sri Ramachandra to the Parivaram, Rama Parivaram. Om Yugam Vastrani Vivasavadade Yugorachitraman Sarvohasarga Avaditamanratani Vishwa Tena Mitra Varunasajete Charanam Pavitramiti Karnapte Shrunayama Deva Bhadram Pashyema Kirairangai Stushtuvaram Sattanobehe Yashema Deva Hitam Yadayuhu Swastina Indro Vruddhashravah Swastina Sippusha Vishwavedah Swastina Starikshyo Arishtanemihi Swastino Brihaspatir Dadhatu. What is that? Oh my God! Now we are offering Bhaktas to Lord Sri Ramachandra. These are all Bhaktas. I think Lord Sri Ramachandra is very happy to receive all these. रामचंद्राय मंगलम मंगलाशासनपरैर्मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मंगलम। राजा रामचंद्र महाराज की Jai Shri Narayana. Now we will be chanting Mangala Ashtakas, wishing, all the, when Lord Ramajandra's wedding is going on. I think, all the Brahma, the Devatas were present, and they are all wishing the new couple to, all the auspicious things should happen to them. Let us listen in their words. Om Tadeva Lagnam Tudiram Tadeva Tragamah Vishwaksena Vibhishana Prabhuti Bhaktais Sada Sevitah Vayanna Bhagavan Purana Purushak Kuriyat Sada Mangalam Savadhanat Muhurte Savadhanat Sulagne Savadhana Sri Lakshmi Kamalalaya Vasumati Rama Jagat Rakshani Kalyani Sakaleshwari Sarasija Bhagyana Shobhangi Vimaleshwari Vimalayini Narayani Sri Sati
Payanna Bhagavan Purana Purusha Kuryat. Whenever in the marriage, I think the bride and bridegroom, they get tensed, as and when the muhurtam is appearing. So all the sages and all the Brahmadi Munis, they are saying, be savadhana, be savadhana, sumuhurta is appearing. So be savadhana, be alert. Savadhana, sumuhurte, savadhana, sulakne, savadhana. Brahmananam, aneka koti brahmandanam ekadame, avyakta pravdi mahadankara akaya vayuvan hijjala pradivyavarane sapta viravrate. अस्मिन् महति ब्रह्मांड करण्ड मंडले आधार शक्ति श्रीवराह कूर्मानंत ऐरावताद्यष्ट दिग्गजोपरि प्रतिष्ठितस्य अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालादि सप्तलोकानां परितले प्रगृक्त गुलाबे मदन निरण्य शृंग माल्यवत् किष्किंद ऋष्य शृंगार्य पंचदश पर्वतैश्चाष्टिदे अंधवन्दकलिङ्गकाष्टिदे राम्भोज सौवीर सौराष्ट्र महाराष्ट्र मगधमालव नेपाल केरल चोल पांचाल चोल मलयाळ It is also recommended by Shastra. We always have to pray the couple, because since the Dhruvante Raja Varuna Dhruvante Gobrahapati Dhruvantam Krishnaras Kandharayatam Dhruvante Raja Varuna Dhruvante Gobrahapati Dhruvantam Krishnaras Kandharayatam Ayam Muhurtastu Muhurtastu. क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूततमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धयुः ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम् ॐ श्रीं श्रीयै नमः ॐ श्रीं शिरसे स्वाहा ॐ श्रीं शिखायै ॐ कवचाय ॐ श्रीं ऐश्वर्याय कवचाय ॐ श्रा शक्त्यस्त्राय खड्ग षडङ्गन्यासं कृत्वा पद्मा शङ्ख चक्र गदा वनमालमुद्रां प्रदर्श्य ब्रह्मणस्पत ब्रह्मभूता गुणात्मान् ॐ आपोष्टामयो भगवत्तान ऊर्जे ददातना महेरणाय रक्षसे यो विश्वतमोरवस्तस्य भाजयतेन ॐ श्रीं श्रीयै नमः स्नानं समर्पयामि गौरवस्त्रं समर्पयामि वस्त्रैकं समर्पयामि ऊर्ध्वपुण्ड्रां समर्पयामि दिव्यश्रीवन्दनं समर्पयामि
चतुर्भुजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं तामस्तं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमद्यां हस्तिनादप्रबोधिनीम् ॐ कुङ्कुमादिवेपरं समर्पयामि ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् पुष्पैः पूजयामि ॐ प्रकृत्यै नमः ॐ विकृत्यै नमः ॐ विद्यायै नमः ॐ प्रकृतिर्विद्यां सर्वभूतैकप्रदां चत्वां विभूतिं कर्मं नमामि परमात्मिकां वाचं कर्मालयां पद्मां स्वाहां सदां सदा धन्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं नित्यपुष्टां विभावरीं अभिदिन्दे सुधां वसुधारिणीं नमामि कमलां कान्तां क्षमां क्षीरोदवन्भवां अनुग्रहपरां अनघां हरिवल्लभां अशोकामृतां दीर्घां शोकशोकविनाशिनीं नमामि धर्महृदयां करुणां लोकमातरं लोकप्रियां नमस्तां पद्मां श्रीब्रह्मसुन्दरीं हिरण्यवर्णामिदमुद्रेण माङ्गल्यं हनुमन्त्र्या ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं वर्णवदत्पुजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं तामस्तं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमद्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रीं देवीं वक्वये श्रीर्मादेवीं विशदां तां दोऽद्भुतां हिरण्यप्राकारामार्त्वां जगन्तीं मुक्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपक्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मनेमीं शरणमात्ममध्ये लक्ष्मीर्मेणश्यतां त्वां गुणे आदित्यवर्णेन रजो विजातो वनस्पतिस्थो वृक्षोऽधिपुष्पः तस्य फलं फलानि
सर्वे
this is the first time I'm attending this event. I have been attending Baba bhajans and Baba events around Maryland nearly 10 years. But here, this is the first time. After looking at the crowd, I feel now that the wish we have been wishing for 10 years for a temple near to Germantown at this area is going to realize very soon. And the event went very well and organized very well, and everyone participated with the devotion, and I can see everyone enjoyed, and I can see even devotion in everyone's face, and it is a really grand success. So if you call for volunteers and if you ask for anyone, everybody is ready to do that. That is my opinion. Thank you. Overall, it was a good event, and I like to attend all the events organized by Sai Sanstha, and I really enjoy it, especially my kids, because they get to know the culture and the beliefs of Indian people or Hindu religion. Thank you. Ashirwad of Sai Baba and Sri Ram, and very thankful to all volunteers. Thank you. It's been a wonderful event, and it was carried out very well, and it's very energetic, and it was very vibrant. Hey Sai Ram, and we are very thankful to the BC Sai Retro Samasthan for allowing us to gather at this place and celebrate the glory of Sai Ram and Sri Ram. Thank you. ఇది మొదటిసారి వచ్చానండి ఇక్కడికి. నేను ఇంతకుముందు ఇన్విటేషన్ వచ్చా కానీ అనివార్యంగా రాలేకపోయాము. చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్. ఇంతమంది భక్తుల మధ్యలోనూ, పైగా శ్రీరామనవమి అంటే మన హిందువులకి చాలా పెద్ద పండుగ. రాముడి కళ్యాణం ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్న అనుభూతి కలిగింది. అట్ ద సేమ్ టైం సాయిబాబా భజన అదిని ఎప్పుడు వింటూ ఉంటాం కానీ ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనడం చాలా చాలా బాగుంది. పైగా ఇంతమంది మన తెలుగు వాళ్ళు, మన ఇండియన్స్ అందరి మధ్యలోనూ పెద్దవాళ్ళకి ఒక అనుభూతి, పిల్లలందరూ కూడా కలిసి వాళ్ళు ఆడుకోవడం వాళ్ళకు కూడా ఒక అనుభూతి. సో ఇలాంటివి మళ్ళీ మళ్ళీ జరుగుతూ ఉంటే తప్పనిసరిగా మాకు రావాలనేటువంటి కోరిక కలుగుతుంది. తప్పనిసరిగా వచ్చి మేము ఇక ముందు కూడాను పాలు పంచుకుంటామని అనుకుంటాము. థ్యాంక్ యూ.